surga untuk arwah yang tersebut di bawah ini: Yohanes Ngungu, Bergita Kedudut, Yosef Ladur, Simplicia Ngungu, Fredericus Aman, Yosef Jemurung, Hendrik Pion Mangkung, Martinus Adi Supriyo, Janet Hendrik, Theodorus Johannes Hendrik, Anna Maria Jampandang, Kamil Marto Suharjo, Semi, Eko Purwo Supriyanto, Christian Rahmat Santoso, Cinta, Adriana Ardina, Martinus Edi Prasetyo Menis, Sundoro, Bintarti, Suster Petra, Shirley Stefani, Antonius Guntoro Adi Winoto, Aris Peris, Rita Robertson, Mari Athena Leo, Clement Purnomo Santoso, Siek Tian Ing, Tan Lian Neo, Siek Miei Ing, Ho Pue Kui, Worsina, Si Akai, Yosef Hadi Priyo Utomo, Yosef Sujono Halim Lim, Timotius Herman Irawan, Kundrat Winarto, Katrin Winarto, Marilyn Winarto, Yohanes Raditya Sujana Pringgo Mulyo, jiwa-jiwa di api penyucian, janin-janin yang digugurkan, Stefanus Yanto Wiknyo Dikdo, Petrus Siting Hyong, Maria Oileter Nio, Winnie Budi Sinarto, Yosi Budi Sinarto, Clara Wurangin, Paul Wurangin, Hengki Wurangin, Petrus Setiodi, Margareta Setiodi, Natalia Setiodi, Paulus Sumali, Augustinus Setiohadi, Ko Liantien, Yosef Tio Kiansun, Maria Gracia, Natalia Liu Xieing, Lau Hui Ming, Albert Suwita, Sisilia Seri Suryanti Surya Dharma, Mira Raharja Wisenda, Magdalena Siti Kuncorowati, Maria Suliana, Stefani Mercy Lasmana, Maria Sen Chiai Tong, Adam Santoso, Eliseba Yuliani Santosa, Sugiarto Kamdani atau Popo, Fendi Utomo, Haryono Lukman, Wilhelmus Liando, Jini Lawu, Gloria Sri Wahyuni, Petrus Widodo, Edi Raharjo, Sri Rahayu, Wahdil Alhamudi, Maria Sintia Lani Kosasi, Enti, Prasetyo, Bambang Ponconoko, Heri Vansuri, Steve Amaparia Nanu Wasa, Prabowo, Stella Pariyama, Agustinus Sugiarto, Handoko Purnomo, Yusuf Rubiono, Edi Santoso, Adi Sucipto, Maria Yohana Hartanto Maihua, Yohanes Antonius Ijaja Edi Santoso, Purbanu, Paulus Gunawan Budiarto, Antonius Markus Halim Wibisono, Yohanes Tan Artoyo Tanto, Im Sinwi, U Gyoktin, Li Swangsang, Aye Sudarsono, Ignatius Iwan Sugiarto, Bonaventura Dwi Baskoro, Benediktus Reinanto, Benediktus Bramantio, Ana Suyati, Petrus Suyono, Maria Sri Purwati, Thomas W. Kamsir, Adi Puto, Om Matis, Paulus Sudarmaji, FX Sudarmanto, Antonius Rusmin Hadi Suwarno, Maria Lucia Kusmiatun, Erni Lukas, Maria Egidia Eta Miriam, Anak Agung Gede Tri Trisna Wardana, Heru Harmawan, Bambang Triyudo Guritno, Bambang Tritunggul Nugroho, Subanjar, Panti Rahayu, Irma Wuryono, Suharti, Katarina Sri Sulasmi Sugianto, Tarsisius Tejo Harsono, Priska Irene, Marjono, Kasning, Ersuali, Karidi, Sakinah, Manek, Dibyo Kuncoro,
Yeti Derajati, Hari Van Kempen, Tan Hwatgi, Petrus Prastio, Sukijan, Rustince, Yohanes Erwinto Budi Santoso, Marcelino Teguh Prasetyo Nugroho, Yuni Budianti, Nasikin, Kristoforus Bimo Praditya, LME Supranti, Dharma Budi, Swantina, Agustono Tejo Kumolo, Laurentius Widarta, Sunario Chandra Kusuma, Chan King In, Tan Lewan Nio, Tan Tuan Nio, Tan Chan Poliat, Nyo Tuan Hong, Lim Kit Nio, Nyo Tiok Hua, Nyo Ko Bun, Nyo Ailin, Yusri, Lim E Sun, Lim E Nio, Sumardi, Oi Kim Sui, Lim Wi Nio, Oi Un Hing, Oi Lin Hua, Te Kim Sing, Lim Lai Nio, Hengki, Didi, Sik Jo, Cingling Teresia, Kristianus Suko Juwomo, Maria Haryani Tejo, Theodorus Yanto Haris, Leoni Olga Limantara, Magdalena Tanjaiin, Maria Handayani, Petrus Joyo Santoso, Leonardo Wiboso Santoso, Andreas Laurentius Ni Kuncoro Bakti, Maria Ratna Latif, Dr. Yosef Hadi Sunario SPPD, Adi Purnama Cahyadi, Li Anto Yuwono, Agustinus Hartanto, Lo Janbing, Tan Elisnio, Lo Tiong Wan, Lo Tiong Chio, Teng Biolun, Tio Pit Hua, Tio Pinyo, Tio Pek Sui, Aloysius Bejo Santoso, Suprapto, Hilda Kushandono, Indrayani, Maudi Kushandono, Lydia Kushandono, Edi, Nyo Hong Hun, Siti Mariam, Untung Sucahyo, Jana Hendrawati Sutanto, Yusuf Wangsa Harjo, Tanti Kumala Dewi, Heni Gunawan, Yap Kiong Nio, Benediktus Budi Santoso, Maria Harti Wijaya, Budi Susanto, Maria Diah Kartika, Samuel Subagio Bakti, Justinus Ongki Wijoyo, Yohanes Januar Basuki J, Francisca Sriwiyani, Ignatius Budiono, FX Antono J, Justinus Ardana W, Suwandi, Antonia Surwandi, Antonius Soni Widya Sasana, Gregorius Roni Kumo Rohadi, Wali Tanco, Juli Maria, Tan Pengkong, Gi Lian Kim, Tan Lang In, Yulianto, Selvi Irianti, Ina Rezeki, Munandar Yusuf, Indrawati, Juli Tandiono, Kartini, VS Cakra Sudibya, Michael Budi Widijono, Tani Wijaya, Yencing, Hadi Gularso, Rihwan Tani, Iwan Tani, Emi Gunawan, Kusuma Jaya Miharja, Ong Simnio, Yap Kianti, Subrata Gunawarman, Ratna Wahyuni, Sochit Hi, Wiwit Tansana, Hamdani S, Indrawati S, Beni Gunawan, Nyo Alio, Wong Kyo Yin, I Kin Jong, Norris Felix Theodorus, Sylvia Muktiani, Thomas Restuwe, Lydia Teresia, Basuki Limanto, Marianti Ongko Mulyo, Pit Hananto, Kokot Limanto, Agnes Limanto, Hendri Purnomo, Karelinus, Francisca Krisevani, Agustono Tejo Kumolo, Roni Tanujaya, Kwan Sit Heng, Budi Setiawan, Andi atau Hu Ikan, Tan Sio Tiong, Hu Kim Hua, Lim Gai Chu, Po Ai Hua, Noto Hadiono, Hempi Ali, Yosef Irwan Santoso, Wijaya Suparto, Tio Wan Nio, Felicia Liani Suparto, Agustinus Edi Sutrisno, Jor King, Margareta Chiu Guiti, Ji Suhardi, Kam Eng Chuan, Kam Siu Bun,
Lim Kebeng, Kam Kim Eng, Christopher Irwan Sentosa, Jan Kusuma, Dodi Gunawarman, Tio Fung Lin, Cahyono Santoso, Lim Po Chu, Tan Ti Liang, Liam Samnio, Hu Chi Yuno, Eka Santoso, Abraham Basrindo, Fatoni Laurentius, Sucito Irwan, Pauline Buternaers, Franz Buternaers, Lim Swee Hwa, Ana Maria Yet Hardiani, Oidrani Ningsih, Hadi Purnomo, Endang Wahyuni, Hendro, Ratnawati, Ong Laijiang, Masmuli Adionom, Sunarto, Oi Jatgo, Lo Wan Nio, Li Inchung, Ho Xiaomei, Alamui, Li Ye Yung, Oi Tek Seng, Oi Giok Hua, Oi Lian Hua, Oi Mei Lin, Oi Pon Juang, Yosef Sudarto, Petrus Poniman, Monika Seneng, Kristoforus Jayono, Tan Kik Tio, Lim Sin Ki, Petrus Setiabudi, Yohanes Hardianto, Lili Susbianti, Goy Sukamto Gunawan, Leni Suryawati, Paulus Purnomo, Gondo Gunawan, Juniati Gunawan, Hendri Kabul Indrajana, Hendro Tejo Pranoto, Yosef Setia Santoso, Kalistus Teguh Santoso, Jeffrey Siandi, Kristoforus Gunawan, Liman Sudaya, Lau Jiwancin, Maria Chan Trima, Lili Winarsi, Lukas Welem, Happy Gondo Pratikto, Betty Tito Projo, Dev Teng, PL Teng, Rosalina Marta Sutanto, Julius Sutrisno Gozali, Hindra Jaya Utomo, Anwar Cunadi, Livia Cunadi, Petrus Lambri Ruslan, Yakobus Ardian Ruslan, Akeo Kairopan, Vice Kairopan, Sisilia Francisca Wijaya, Kang Yen Yen, Wawan Budiman, Pak Lim, Bo Pak Hui, Gunawan Asbunadi, Wiwi Ningsih, Maria Teresia Endang Mulyani, Bapak Harsono, Irin Irawati Susetyo, Yakobus Gatot Imanudin, Edward Sutejo Sunu, Lim Siohu, Lydia Johan, Li Meyong, Lim Jua Heng, Elizabeth Emirita, Edi Prayitno, Teresia, Santoso Nyoto, Cindrawati, Jus Abianto, Sugi Joto, Erwan, Nadia, Lim Cheyong, Jongki Ongko, Magdalena Ongko, Lo Wisin, Yoyo, Yuli Ongko Saputra, Herlin Ongko Saputra, Robert Ongko Widakdo, Ani Ongko Widakdo, Andika Ongko Widakdo, Margaret Ongko Saputra, Luciana Sutanto, Cheng Kamsia, Cheng Hinggan, Lim Guatsi, Timothy Gunadibrata, NH Ganadite, Elizabeth Brile Odilia Utomo, Nicholas Utomo, FX Sukamto Karya, Idris Suparman, Lukas, Ana Kongsengyo, Yohanes Sumarta, Lim Untung Sugiarto, Jong Sangdo, Sugianto Temi, Tio Bancin, Franciscus Alan Handoyo, Magdalena Handoyo, Yosef Han Kiang Hin, Mariam Handono, Novia Wijaya, Elisa Wijaya, Tanti Kurnia Salim, Puspita Sari, Tante Lili, Mary, Teguh Nyukfung, Yakobus Edi Hartono, Yosef Salim Handoko, Petrus Naryo Susilo, Paula Susilowati, Mary Puspasari, Simon Sambudi, Yosef Tahyono, Lim Bansyong, Kiat Nur Hidayat, Paulus Gunawan Budiarto, Li William Viviani, Pauline Butenaers, Cecilia Swandari, Yohanes Lee, Linda Jati Gunawan, Indratono Gunawan, Hari Sugandi, Inggandi Alim Wijaya, Akwan Hartono, Maria Imelda Indriati, Moko Winarto, Maria Indah,
Oi Chong Guan, Jong Man Moy, Teresia Sugiyarti, Kelvin Gaendra Fembartia, Mariani, Inge Darmayanti Wijaya, Yap Nengking, Yose Iwan Paluju, Yance Lubian Jaya Wirawan, Yohanes Gabriel Bejo Mulyo Jakub, Maria Lista Indrawati Giri, Timotius Haris Risnandi, Andrian Rainer Stephen, Marietta Ivena dan Baby Selin, Agustin Yo, Eli Yohan, Yo Liang Xiang, Li Swen Xiang Kung Dai, Chi Bodai, Li Lu Wun, Maria Rasemi, Paulus Nyo Lianjai, MG Chandrawati, T. Sihai, Ertin Alim, Teguh Santoso, Yakobus Tanjiping, Elizabeth Si Ho Nio, Teresa Santoso, Michael Hartoko, Yohanes Beni Mulyadi, Jeffrey Wibisono, Agustinus Erwin Kurniawan, Go Souyu, Ko Linio, Kan Sinbo, Kiao Jiansu, Go Kok Tong, Go Kok Sing, Go Kok Chiong, Go Kok Hui, Go Kok Po, Serli Wirawan, S. Winata, Wong King Hin, Lin Hua, Sin Chen, Kan Mancho, Oi Lili, Tan King Sin, Tan Tong Kwan, Tini, Oi In Ho, Tung Chai Hun, Ho Leon Sen, Tung Sun Nyo, Chen Free Uitomo, Riani, Ho Kim Chu, Ho Chi Hui, Terence Wei, Kartika, Agung, Dodi Sunario, Adi Mulyadi, Darmo atau Tan Liseng, Suhartuti, Teresia Ningse, Lasardus Agus Gunadi, Christophorus Colin Kivik Tanujaya, Cecilia Agnes Nanggoy, Maria Veronica Suhartati, Suryani, Nancy, Nicholas Troy Sujijo, Sri Wulan, Cham Iku, Lai Jin Ing, Subianto Tandiono, Bernardus Albertus Eka Setiawan, Maria Setiawati, Ivon Indriani, Thomas Widiantono, Nugroho Adi Cipto, Bayu Santoso, Hermanus Eko Purnomo, Veronica Puji Hartati Suherman, Titi Suryani, Bicen, Yosep Agung Irianto, Yosefin Anita Samalo, Buntoro, Anastasia Linawati, Rina Kasri, Tanjung Sugianto, Maria Chandrawati, Yap Weichong, Hari Setiawan, Jendra Hidayat, Sugeng Hidayat, Cahyadi, Inyoman Wirya, Lim Kwong Chong, Van Kwelan, Ratnawati, Hana Yuliana, Yohanes Hendro Prawiro Raharjo, Haryanto Akian, Hendi Yanto Wijaya, Hartono Wijaya, Angela, Faustina, Elia, Go Eng Hui, Alex Landau, Sutikno Limantoro, Setiawati, Yohanes Hadi Wijaya Limantoro, Lau Siulian, Yosef Evans Jurnatan, Sari, Maria Winarti, Elizabeth Citrawati, Yosef Sadar Ridwan, Maria Aryani, Fritz Subrata, Edi Ridwan, Yance Ridwan, Maria Francisca Since Ridwan, Yohanes Chua On Kim, Li Tuan Hong, Andre Oktaviani Ridwan, Ain Sujarli, Kurniawati, Li Kawilarang, Lucia Sarina, Ko Ting Liep, Ko King Syok, Ko King Han, Ko King Ho, Sylvia Aryani Hardiman, Edi Handoko Wargono, Yosef Hadi Priyo Utomo, Yosef Sujono Halim Lim, Edison Munte, Batara Citra Gumulia, Petrus Suyongto Gumulia, Tanjung Sugianto, Petrus Tukiran Cipto Suwito, Maria Wagiem, Martinus Hadi Sudarmo, Teresia Nukti, Agustinus Triyono, Francisca Indriyowati, Pasutri Pawiro Semito, Minto Iguno, Wongso Kardoyo, Mikael Cokro Aminyoto,
FX Ridwan Imuk, Yohanes Yudi Pranyoto, Maria Indrawati, Hani Subrata, Heri Arifin Subrata, Elsia Ponima, Foni Maria, Troida Lengkong, Anton Stefanus Karyadi, Rungsin atau Maria Angelina Tan Henderi, Siti Fatima, Agus Jita Rosana, Hasan Min Setio, Maria Tantono, Heni Chandra Setio, Gan Chien Hian, Tan Lainio, Oi Kim Tiong, Lo Mailian, Oi Wisio, Astoria, Lo Sun Hong, Yo Xiong Nio, Franciscus Felix Fernando Wijaya, Rahmat Ongko Wijoyo, Go Xiu Chu, Go Ani, Go Amina, Wat, Maria Theodora Jos Yeniwati, Vincent Jensen Wigunawan, Monica Lili Lianuri, Adrian Beni Prataseko, Vivian Angelin Prataseko, Tony Kosinaya, Alex Gunawan, Natalia Aminah Yanti, Kwi Chipman, Bobo Maria, Bobo Olivia, Akong, Ama, Soi, Soiku, Kwi Si Jiu, Chandra Wijaya Anggono, Bunsyu Wijoyo Ardi, Antonius Henry, Cecilia Ratna Kusuma, Yohanes Winarna Murti Tianta, Cecilia Maria Herawati, Hartono, Teresia Li Ping Ing, Paulus Mulyo Tranggono, Cho Lau Kiam, Thomas Chua Wibosono, Elizabeth Vina Tranggono, Andreas Suko Gianto, Reinhard Frederick Emery, Ko Lamanio, Rudolf Ferdinand Emery, Yosef Sugeng Sudarmaji, Maria Haryani, Matius Subagio Halim Setiawan, Elizabeth Maria Nora Jiniwati, Sylvester Hendra Handayano Halim Setiawan, Hendra Trisnadi Halim Setiawan, Welianto Andoko, Paulus Wibisono, Ratna Andriani, Suyati, Supardi, Murtina, Harmoni, Satina, Setro Hatsamija, Lukas Yohanse Sodioko, Maria Elizabeth Mundisi, Sumarno, Yakobus Mantono, Bambang Tobing, Lili Lestari, Sambudi Prasetyo, Sri Puspawati, Beatrice Eugenia Tanti Inggarwati, Yohanes Paulus Yojo Hartono, Yosefin Irawati Puji Suryandari, Heronimus Sutaryono, FX Johan Bintoro, Maria Mariani Ong, Nyoson Ing, Marica Sutarnio, Kwi Giamnio, Lim Kionio, Sylvia Katarina, Dr. Julius Effendi, Kusuma Wibawa, Lilistina Mustika, Francisca Wibawa, Suwito Leiman, Ciputra Leiman, Paulus Leiman, Warno Lukito, Suwiji, Mever Mende, Veronica Ratna Irawati Sugianto, Sugeng Sugianto, Tina Julianti, Budi Harjo, Istining, Susianti Susilo, Agus Suryanto, Mardiantini Budi Harjo, Romo Irwanto, Romo Yusuf Halim SVD, Agustinus Ko Yansi, Ignatius Pontan, Yohanes Evang, Hugeng Titoyo, Syulita Titoyo, Antonius Tony Sutopo, Weli Sungkono, Ansela, Olga Sungkono, Teresia Maria Sungkono, Jawadi Wasono Wongso Sudiro, Mulyadi Halim, Vincentius Bambang Suwito, Angel Wiyono, Oi Engseng, Lisa Sindayani, Ode Subianto, Ratna Nilawati, Kirana Ekawati, David Bastian, Yosef Iskandar Talaha, Maria Ciupang Lewai, Edi Tunru Iskandar, Rudi Robertson, Yosef Tomorejo, Sinem Tomorejo, Karyo Prawiro, Theodorus Yosef Hari Suwarto, Pasutri Joyo Utomo, Yohanes Bambang Kempis Pramono, Etimius Jati Prasetyo, Agung, Sri Lestari, Tumi, Petrus Mulyadi, Dadang Gunawan, Raden Tubagus Atma Wira Dipraja, Aisyah, Endun,
Karto Wijoyo, Ruah, Suhut, Harjo Utomo, Trismina, Hardi Susanto, Trimina, Pasutri Karso, Choi Ji Sing, Lim Se Ing, Ko Sio Guat, Ho Min Hwe, Ko Binga, Ko Bun Ki, Cipto Utomo, Su Fei Sutejo, Cheng Swanyo, Budi Darmanto, Roni Zen, Jimmy Rusdianto, Tan Chin Huan, Liao Kam Nin, Tan So Hua, Tan Ki Bun, Pyo Gyok Mui, Harry Atanex, Tio Oi Kyong, Tan Kim Hwa, Ong Po Cheong. Tan Xiaoha, Joni, Tan Leha, Lam Kiat Min, Maria Kau Magdalena, Jonianto Suhargo, Andoko Suhargo, Teresia Feriliata Arifin, Anna Theodora Nani Winarti Arifin, Adrianus Budi Arifin, Suyati, Atanasius Sugianto Prasetyo, Pi Anton Peter, Pi Laisen, Chandra Priyono, Wandi Prayogo, Cornelius Iksan, Ui Han Sing, Ana, Ang MT, Chung Kim Hong, Kwan Bun Ping, Wan Mei, Kwan Aking, Paul Gunawan, Ui Waing, Sutanto Amin Wibowo, Yohanes Segerwaras, Ang Hwaguan, Pi Tanyo, Lina Cutrawati Waras, Lina Indrawati Waras, Janin Monica, Vincentia dan Alberta, Si Chun Chuan, Tumina, David Tandaki, Henry Agustinus Ratulangi, William Agustinus Ratulangi, Chang Lipo, Tan Aseng, Chong Kun, Siang, Robi Mandala, Heri Agustinus Mandala Putra, Darwawan Tanu Saputra, Maria Sriningsih, Emba, Natsil, Neti, Sutanto, Chen Mei Ing, Budiman Sutanto, Koni Saleh, Deviliana, Aloysius Jais Patmawijaya, Johanna Duria, FX Suprantiono, Norberta Isbandia, Matius Isbianto, Gerardus Eko Raharjanto, Elizabeth Tri Widyastuti, Filipus Eko Ismu Basuki, Bambang Nugroho Sudiarto, Nicholas Titi Yauwerisa, Monica Kumala Chandra, Francisca Maria. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami kerinduan yang sangat besar untuk bertemu seseorang atau memiliki sesuatu? Misalnya sangat rindu kepada anaknya yang studi di tempat yang jauh dan tidak lama tidak pernah bertemu. Sangat rindu dan pengen ketemu tetapi tidak bisa. Atau juga sepasang kekasih atau suami istri yang berpisah, lalu ada kerinduan yang sangat mendalam sehingga benar-benar ingin bertemu tetapi tidak bisa. Atau kita sangat ingin memiliki sesuatu, misalnya sangat ingin punya rumah, membeli rumah sendiri bagi keluarga kita, tetapi sampai saat ini masih belum bisa. Saudara yang terkasih, mungkin kita bisa menggunakan gambaran kerinduan ini untuk melukiskan atau menggambarkan seperti itulah kondisi jiwa-jiwa di api penyucian yang hari ini kita doakan bersama pada tanggal 2 November ini. Jiwa-jiwa di api penyucian memiliki kerinduan yang begitu besar untuk bisa menikmati kebahagiaan kekal di surga, tetapi belum bisa karena masih harus dimurnikan, harus disucikan, harus dibersihkan, dilayakkan dulu sehingga boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Apa bedanya dengan para kudus yang kemarin kita rayakan? Para kudus dalam hidupnya di dunia, mereka menunjukkan kehidupan yang suci, hidup yang menuruti perintah Allah. Maka ketika mereka meninggal, langsung masuk ke dalam kerajaan surga karena hidupnya yang kudus, hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Bagaimana dengan jiwa-jiwa di api penyucian? Hidupnya selama hidupnya di dunia tidak pernah menolak Allah atau berdamai dengan Allah,
Tetapi karena masih melakukan dosa-dosa yang perlu dipertanggungjawabkan, maka begitu meninggal, jiwa-jiwa masuk ke dalam api penyucian. Disucikan dahulu, supaya jiwanya layak untuk menerima kebahagiaan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, apa bedanya dengan di api neraka? Bukankah orang yang jiwa-jiwa yang berada di api penyucian juga menderita? Lalu apa bedanya menderita di api neraka? Kalau di api neraka orang menderita karena menyesali dosa-dosanya. Dia menyaksikan sendiri penderitaan yang dia buat sendiri. Dia menyesali dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Makanya orang menderita secara kekal di api neraka. Bedanya dengan yang di api penyucian adalah orang menderita bukan karena melakukan kejahatan, tetapi orang menderita karena kerinduan yang sangat besar untuk masuk surga. Dan bedanya juga di api penyucian orang pasti akan masuk surga, tapi hanya menunggu supaya jiwanya dibersihkan, jiwanya disucikan, dimurnikan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu enaknya menjadi orang Katolik adalah bahkan ketika orang Katolik meninggal pun masih didoakan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Seperti kita saat ini, jiwa-jiwa mungkin keluarga kita, saudara kita, kerabat atau orang lain, teman-teman kita yang masih hidup di dunia ini mendoakan mereka yang di api penyucian, supaya berkat doa-doa kita mereka segera mendapatkan kebahagiaan kekal. Apakah bisa, Romo, doa-doa kita ini membantu mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal? Saudara-saudara yang terkasih, salah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus memuji iman 4 orang yang mengusung seorang yang lumpuh. Lalu karena saat itu Tuhan Yesus ada di rumah dan sedang mengajar dan sesak dengan orang lain, mereka tidak bisa membawa masuk orang yang lumpuh itu. Mereka membongkar atap sehingga bisa menurunkan yang lumpuh dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada para pengusung orang yang lumpuh itu, imanmu telah menyelamatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata iman 4 orang tadi menyelamatkan orang yang lumpuh. Demikian juga doa-doa kita selalu berguna bagi yang kita doakan. Bahkan doa-doa kita, gereja, menembus ruang dan waktu. Tidak peduli ada orang dimanapun, tidak peduli kapan waktunya, tetapi doa-doa kita bisa menembus ruang dan waktu. Karena jangan lupa bahwa gereja terdiri dari 3 dimensi. Gereja berjaya, para kudus di surga yang kemarin kita rayakan, dan gereja mengembara, yaitu kita semua yang ada di dunia ini, serta gereja menderita, mereka yang berada di api penyucian. Gereja 3 dimensi ini selalu saling mendukung dan mendoakan. Para kudus mendoakan kita yang hidup di dunia. Kita yang hidup di dunia mendoakan mereka yang ada di api penyucian. Saudara-saudara yang terkasih, itulah indahnya gereja Katolik. Meskipun kematian sementara memisahkan hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah meninggal, tetapi secara gereja, secara iman, ternyata persekutuan orang-orang beriman tidak terpisahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Kelak akan ada saatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya baik dan tidak menolak Allah akan bersatu kembali di dalam kerajaan Allah sebagai keluarga Allah Bapa di surga. Iman itulah yang mendorong kita untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian hari ini.